बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी सोम, और जिसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है दरसी किताब के मुताबिक, उसका उन्वान है जिंदगी के आदाब। आज हम इस सबक को, जो दरसी किताब का चौथा सबक है, 7वें हिस्से में मुकम्मल करेंगे और यूं हमारा सबक नंबर 4.7 के साथ जिंदगी के आदाब का उन्वान जो है, ये सबक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम अपने अगले सबक का आगाज करेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमारे आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम क्या है, या आज आप क्या सीखने जा रहे हैं। हासिलाते ताल्लुम में शामिल है दी गई हिदायत सुनकर अमल कर सकें, और उसके अलावा आप एक अमली मंसूबा करेंगे जो आपकी दरसी किताब में सबक के मश्क के इख्तिताम पर मौजूद है। इसको भी आज आपने करना है, ठीक है। ये दो चीजें जिनको हम करेंगे, और आप जानते हैं इन तमाम कामों को करने से पहले हम अपने सबक इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 वर्ष की नफल इबादत से बेहतर है। यानी आप फजूल बोलते रहते हैं, उस दौरान में हो सकता है कि शैतान आपके जहन में, आपके दिल में कोई ऐसी बात डाल दे जो गलत हो, तो खामोशी में आफियत का करार दिया गया, खामोशी को आफियत कहा गया, उसमें बेहतरी करार दिया गया। अगर आप खामोशी से वक्त गुजारते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप खामोश रहते हैं, बिला वजह बिला जरूरत बोलते नहीं है, तो आपको उसका इतना सवाब है कि 60 वर्ष की नफल इबादत से उसको बेहतर करार दिया गया। प्यारे बच्चों, हम कर लेंगे दोहराई। देखें कितने अच्छे दो बच्चे हैं, और ये कितने, इनके जो चेहरे के तासुरात हैं वो कितने खुशगवार है ना। और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी मुसाफा कर रहे हैं, और उनके चेहरे के तासुरात ये बता रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से खुशी का इजहार कर रहे हैं और सलाम और खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने शुक्रिया, अफसोस, माजरत और हौसला अफजाई के आदाब जुमला बनाकर अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं। कल आपने वर्कशीट में भी इसकी मशक की होगी, आपको यकीनन याद होगा। जमात में इसकी हम दोहराई कर लेते हैं, और दोहराई करने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को रोकिए और मुअल्लिमा के साथ मिलकर दोहराई कीजिए। जी, तो यकीनन दोहराई तो आपकी हो गई होगी। हम देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ने से पहले क्या करना है। अच्छा, आपके पास एक दिलचस्प सा आप कह लें कि आपको एक, मैं कहती हूँ कि आप जहन में लाएं, एक ऐसी सूरत हाल है जिसको आपने अभी ज़हनी तौर पर महसूस करना है, खुद उस तस्वर को लाना है कि आप कहीं सफर पर जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। वहां पे आप क्या करें, रेलगाड़ी के आने का इंतजार करें। इसी दौरान में कुछ ऐलान होता है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते। खड़े हुए हैं आप, आपने कहीं जाना है, लेकिन वहां पे कोई ऐलान होता है जहां आप खड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन से कोई बाकायदा ऐलान किया जाता है, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है, आपकी गाड़ी निकल जाती है, हालांकि आप तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे। तो आप मुझे बताइए सब क्यों होता है? इसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये क्यों हुआ। हमने आज क्या करना है, आज हम हिदायत को सुनकर उन पर अमल करने की अहमियत को समझेंगे। ठीक है, कि जब कोई ऐलान किया जाता है, कोई हिदायत दी जाती है, हमें सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो जो भी बात कही वही होगी कि गाड़ी आई, आपने हिदायत नहीं सुनी, ऐलान नहीं सुना और गाड़ी चली गई। हुआ क्या था कि जिस वक्त उसमें पढ़ाई से पहले आपको बताया गया, हो सकता है उस वक्त ये ऐलान किया गया हो कि गाड़ी देर से आ रही है, या गाड़ी जल्दी आ रही है, गाड़ी किसी और स्टेशन से चलेगी, किसी और मकाम से चलेगी। तो आपने तो चूंकि ऐलानात को सुना ही नहीं था, हिदायत को सुना ही नहीं था, तो इसलिए आप गाड़ी से रह गए। यही अमली जिंदगी में होता है कि जब आपको कोई, आपकी मुअल्लिमा कोई बात समझा रही होती है, किसी बात पे हिदायत दे रही होती है, आप उसमें से एक जुमला भी अगर मुकम्मल तौर पर नहीं सुन पाते, या उस पर तवज्जो नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते, तो फिर उसके बाद बात क्या से क्या हो जाती है, और आप वो कर रहे होते हैं जो आपका ज़हन उस वक्त सोच रहा होता है। करने के लिए अब काम है हमारे पास इनफरादी सरगर्मी के तौर पर, जिसमें आपने स्कूल में दिन भर की मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए 3 ऐलानात लिखने हैं, जिनमें तलबा को कुछ हिदायत दी जाएंगी। ठीक है, आपके तमाम दिन में आप मुख्तलिफ हिदायत, मुख्तलिफ ऐलानात सुनते रहते हैं अपनी मुअल्लिमा से, सदर मुअल्लिम से। आपने जहन में उस किसी एक दिन को लाएं, और कोई से भी 3 ऐसे ऐलानात लिखें जो उस दिन में आपने या किसी और दिन में सुने हो। वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस इनफरादी सरगर्मी को कीजिए।
جی یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی، اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی جس میں 3 طلبہ مل کر کام کریں گے۔ کام اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اعلانات اور ہدایات کو غور سے سننے کے 3 فائدے لکھنے ہیں۔ بہت آسان ہے، 3 کا گروہ ہوگا، آپ ہدایات یا اعلانات کو سننے کے آپ نے 3 فائدے لکھنے، ایک طالب علم ایک بچہ بھی ایک فائدہ بتائے تو ایک گروہ یہ کام آرام سے کر سکتا ہے۔ اب معلم یا معلمہ ان کو جانچ کر بہترین فوائد کو ایک چارٹ پر لکھوائیں گے اور کمرہ جماعت میں آویزہ کروائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو گزرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے اگر آپ کے تختہ نرم پر ایسا چارٹ ہوگا جس پر ہدایات اور اعلانات کی اہمیت لکھی ہوئی ہوگی تو آپ ان سے واقف رہیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ عملی منصوبہ ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے جس کو ہم مکمل کریں گے۔ آپ کی کتاب میں عملی منصوبہ کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ پورا ہفتہ گھر میں اپنی الماری یا کپڑوں اور جوتوں کے لیے مقرر کی گئی جگہ پر کپڑے اور جوتے ترتیب سے رکھیں، یعنی کپڑوں کی الماری اور جوتوں کی الماری، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ترتیب سے رکھنا ہے، اور دونوں کام کرنے کی صورت میں والدین سے کاپی پر لکھوا کر لائیں۔ کب لکھوا کر لانا ہے؟ 1 ہفتہ مکمل ہونے کے بعد۔ کریں گے کس طرح سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ آپ اس کو چاہیں تو اپنی اردو کی کاپی پر اس طرح سے ایک صفحہ جو ہے اس کو تیار کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ اسی طرح ایک خوبصورت سے رنگ کی کمپیوٹر شیٹ لیں، کمپیوٹر کا کاغذ لیں، اس کاغذ کو کمپیوٹر پیپر کہا جاتا ہے، آپ واقف ہوں گے۔ ایسا ایک کاغذ لیں، اس پر اسی طرح سے کالم بنا لیں، ایک کالم میں ہفتے کے دن لکھیں، ایک میں کپڑوں کی الماری، جوتوں کی الماری اور دستخط والدین۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے سب سے پہلے اس میں لکھا ہے سب سے پہلا دن پیر، ہم پیر سے اس کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دن آپ نے اپنی امی سے، اپنے ابو سے، یا گھر میں جس طرح بھی آپ کی بڑی باجی ہیں ان کو دکھانا ہے پیر والے دن اسکول سے آگے کہ آپ کے کپڑوں کی جو الماری ہے اس کو آپ نے ترتیب سے رکھا یا نہیں، اگر رکھا ہے تو وہ اس کو ٹک کا نشان لگائیں گے۔ جوتوں کی الماری، اگر اس دن آپ نے اسکول سے آ کے جوتوں کو مقررہ جگہ پر رکھا ہے تو وہ ٹک لگائیں گے، اگر نہیں رکھا تو آپ کی امی جو ہے وہ وہاں پہ کراس لگائیں گی اور اس کے بعد وہ اسی دن کے حساب سے دستخط کریں گی اور نیچے تاریخ بھی لکھیں گی، ٹھیک ہے، میں نے جیسے آج مکمل کیا۔ پھر منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار تک یہ سرگرمی جاری رہے گی، اور آنے والے پیر کو آپ اس کو اپنی معلمہ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو اردو کی کاپی میں بنایا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس طرح سے بنائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بنا لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اس کو 1 ہفتے کے بعد جب معلمہ کو دکھا لیں گے، وہ اس کی جانچ کر لیں گی، تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے اس کو ایک تہہ لگا لیں 2 حصوں میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور اس کو اپنی اردو کی کاپی میں چسپاں کر لیں، اس طرح سے اس کو دونوں طرف گوند لگا کے اس میں چسپاں کر لیں، تو اس طرح یہ آپ کے پاس محفوظ رہے گی اور آپ کی یادداشت میں بھی رہے گی۔ یہ وہ عملی منصوبہ ہے جس کو آپ نے 1 ہفتے میں مکمل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس کو اچھے سے کریں گے، یقیناً بہت اچھے انداز میں کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سبق، اپنی درسی کتاب کا جو 5واں سبق ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔